हाय एवरीवन समस्त को सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो फ्रेंड्स एबे जो माने प्लस 3 पढुछंती बा जो माने प्लस 3 एबे सरिला समस्त पे एटा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहइबो। प्लस 3 पर आपण एटा करिवे कोन, प्लस 3 तो सरिगला समस्त आपण नेबे पचारथुवे जे प्लस 3 पर कोन करिवो, सांगवान मध्ये पचारथुवे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहइबो केमिति कोन प्लस 3 पर आपण ने केमिति एग्जाम पे प्रिपेयर हेबे, कोन कोन सब स्टेप आपण करिया पड़िबो। तो निश्चय वीडियो को शेष पर देखिबे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो टी आपनकर रहिबो। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी और नोटिफिकेशन ऑन कर देबे, जाद्रा आगे कई बळे इंपोर्टेंट अपडेट गुडी का आपन पाखरे सर्वप्रथमे पहुंचेबो। तो फ्रेंड्स चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करिबा। तो फ्रेंड्स फास्ट होची आपनकर जो मानकर प्लस 3 सरी जाईछि, प्राय तो निज सांग माने आपन पचारथिबे, विभिन्न प्रकार पिला आंसर देबे। जदि गोटे सांगटा गोटे पिला पचारछि अरे प्लस 3 पर कोन करिवो, विभिन्न पिलाकर विभिन्न मत आसीबो। किए कहूथिबो आपनकर मु पढिबिनी प्लस 3 पर कोनटे हमर प्राइवेट कंपनी देखिके रहि जिबि। आउ कोटे गोटे सांग कहथिबे आमे दादन खटिया गुडी सूरत जिबु, चेन्नई जिबु, इबुला आपने एने मजालिया कथा कहथिबे। तापरे आउ केते पिला हमर जो पीजी गला पीजी एंट्रेंस में प्रिपेयर होथिबे, बीडी गला बीडी एंट्रेंस में प्रिपेयर होथिबे। तापर आउ अधिकांश पिला हमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपेयर होबा को चेष्टा करथिबे ना, हमें प्लस 3 सहित कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपेयर होबो। तो समु पिला जहाँ भी अधिकांश पिला एई कैटेगरी थिबे, आ केते पिला मध्य पढिबेनी प्लस 3 पर से जे जार काम करिवे। तो जदि आपण ने एपंत भाबुछंती नाही प्लस 3 सहिला एबे हम एग्जाम दे जाइछु, हमें किछ समय बुलाबुली करिबा तापरे पढिबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिबा, तो ए भावना आपण ने छाडी दियंतु। समय होची सबुठ आपणकर बलवान। आपण ने जदि देखि पारथिबे हमर एबे पीजी एंट्रेंस आसी जिवो ए 2 मासे भितर, तापर हमर बीडी एंट्रेंस रो मध्य टाइम आसी जिवो। तो आपण ने विभिन्न मध्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमर एबे फॉरेस्ट गार्ड बाहर, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम मध्य एबे अछि। आगु मध्य हमर जो डिफेंस लाइन हो एसआई मध्य बाहरिबो, आरपीएफ मध्य बाहरिबो, विभिन्न हमर रेलवे बाहरिबो, बैंकिंग रे मध्य सब पोस्ट गुडी आसुछि। तो आपण जदि एबेठू प्रिपेयर न हेबे तो आपण ने आको क्रैक करि परिबे नाही। तो सब एग्जाम पे आपण ने एबेठू प्रिपेयर होबा को पड़िबो। प्लस 3 सहिला आपण ने भाबुथिबे नाही आउ एग्जाम आसीबो नै, तो देखि पारथिबे रील रे गोटे हमर कहउथिबे जे प्लस एग्जाम कहउथिबो जे मोर सरी गला बा मोर एग्जाम एटी सहिला मो आउ गोटे रूप रे तम मानकर लाइफ को आसीबी। तो सेटा होची कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रूप रे आपनकर एग्जाम तुम लाइफ को आसीबो। तो सेठी में आपनकु एबेठू समय नष्ट न करी एबेठू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपेयर होबा को पड़िबो। जो माने पीजी एंट्रेंस दबा जाउछन तो एबेठू ही प्रिपेयर होंतु। आगु को समय नै ना मु आगु पढिबे एमिति भाबंतु नै, एबेठू पढंतु। आगु को न भाबि एबेठू पढंतु। बीडी जो मान दबा चाहछन सेमान पय मते सेही कथा आपण ने एबेठू बीडी एंट्रेंस पे प्रिपेयर होंतु। जो माने सिटी बीडी हमर सिटी बीडी एग्जाम पे प्रिपेयर होबा चाहछन तो कहि दउछि आपण ने मास्टर ब्रेन आईक्यू ए चैनल को फॉलो करतु, निश्चय आपण ने क्वालिफाई कर परिबे। मास्टर ब्रेन आईक्यू चैनल द्वारा मध्य हमर सिटी एवं बीडी रो बुक रिलीज हो सारिछि। त से चैनल को फॉलो कले आपण को टेलीग्राम चैनल मिलिबो, तांकर पर्सनल नंबर मध्य मिलिबो। आपण ने कांटेक्ट करके तांको सहित केमिति पढिबे केमिति प्रिपरेशन होबे आपण ने से चैनल द्वारा पाई परिबे। से चैनल मध्य हमर OSSC हो, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, विभिन्न कोचिंग दिया अछि। तो आपण जाई सेटा प्रिपेयर होई परिबे। तो आज ही जानतु मास्टर ब्रेन आईक्यू चैनल जानतु, गोटे वीडियो देखुन, सेतिर आपनको कांटेक्ट नंबर मिलि जिवो। तापर आसला हमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होची आपनकर सबुठु इंपोर्टेंट। आपण जदि हमर जो रीजनिंग हो, मैथ हो, जनरल अवेयरनेस हो, हमर तापर जो रहला साइंस हो, सोशल साइंस जहाँ कि हम जनरल अवेयरनेस रे आसुची, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, तापर हमर ओडिया ग्रामर, एगुडी को जदि आपण भलो से एबेठू प्रिपेयर कर रखुछंती, जहाँ कि एग्जाम आसला प्लस 3 आपण सहिला प्लस 3 पर हमर कोन आसीबो विभिन्न पोस्ट रहला। हमर एसआई एग्जाम आसीबो, तापर हमर ओएस अछि, तापर एसएससी रो विभिन्न हमर जो माने डिफेंस में प्रिपेयर होछंती तांकर एसएससी जीडी हो, से माने मत जदि एसएससी जीडी तांकर डिफेंस लाइन जे अछि, एसएससी जीडी हो, अग्निवीर हो, तो ए विभिन्न इंटरेस्ट आपनकर आगु को आसीबो। हमर एसएससी जीडी तो सब वर्ष बाउची, जो माने डिफेंस लाइन जे अछि से माने एबेठू प्रिपेयर हेले आपनकर
କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏସ୍ଆଇ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆଇ ପୋଲିସ ସବୁ ବର୍ଷ ବାହାରୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବେ। ରେଲୱେର ବହୁତ 2018ରେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ତାର ବାହାରିବାକୁ ନାହିଁ, ତ ଏବେ ତାର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯିବ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯାହା ବି ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବାର ଇଚ୍ଛା। କେତେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ତ ଏବେଠୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମ୍ ରଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜବ୍ ଆପଣମାନେ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏମ୍ ରଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜବ୍କୁ ଆପଣ ଏମ୍ ରଖିବେ, ସେଇ ଜବ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ତାର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଜବ୍ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବଡ଼ ଜବ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼କୁ ଆଶା କଲେ ଛୋଟ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାର ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାହା ବି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯାହା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରହିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି, ରିଜନିଂ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମେ ସବୁ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଯିବ, ମ୍ୟାଥ୍ ହଉ ରିଜନିଂ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତା ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ କେବଳ କୋଚିଂ ଯିବେ, ଅଫଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ଯିବେ, ତା ନୁହେଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ପଢ଼ିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଆଇକୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବା ଯିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଣିନି, ରିଜନିଂ କ'ଣ ଜାଣିନି, ମ୍ୟାଥ୍ କ'ଣ ଜାଣିନି, ବେସିକ୍ ଲେବୁଲରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲେବୁଲକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ବିଇଡ଼ି ହଉ, ବିଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବା ବିଇଡ଼ି ପରେ କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ପିଜି ପରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ଏସ୍ଆଇ ଓଏସ୍ଏ ଏଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣିଦେବି। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ, କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ କ'ଣ ହେବ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ସମୟକୁ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବା ପରିବାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ହଉ ବା ଆପଣ ଯେମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବେ, ଆରେ ତୋ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି, ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ କହୁଥିବେ +3 ସରିଲା, ତ +3 କରୁଥିଲା, +3 ସରିଲା, +3 ସରିଗଲା। ତାପରେ ଯଦି କିଛି ମାସ ପରେ ପୁଣି ପଚାରିବେ, ଆରେ +3 ସରିଲା, ତୋ ପୁଅ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବାପାମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗିବ ସେଇ କଥାଟା ଭାବନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଇଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ ବାହାରିଛି ଏବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜବ୍ ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବେ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜବ୍ ବାହାରିଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ +3 କରୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପିଲା କହୁଥିବେ +3 ସରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ +3 କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, +3 ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, +3 ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା +3 ସରୁ ସରୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ +3 ସରିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି +3 ପଢ଼ିବା ସହିତ +3 ଆପଣମାନେ ବହୁତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପିଜି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିବେ, ନା ଆମର ପାସ୍ ଦରକାର। ତ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିବେ, କାହିଁକି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନ ପଢ଼ିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ +3 କରିବା ସହିତ ଏବେଠୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। +3 ପରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେବନି, ବର୍ଷେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହୋଇଯିବ। +3 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସରିଲା ସେମାନେ ଏବେଠୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର ବା ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ତ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯେଉଁ ଜବ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର, ଏଲିଜିବିଲିଟି ହଉ, ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହଉ, ସାଲେରୀ ହଉ, ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ ଜବ୍ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣିଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବେ।
तो चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे जहा द्वारा आगु तो बोली इंपोर्टेंट अपडेट गुडिको इंपोर्टेंट जॉब अपडेट गुडिको एवं इंपोर्टेंट एजुकेशनल न्यूज अपडेट गुडिको आपन पाखे सर्वप्रथमे पहुंचेबो। हमर टेलीग्राम रो ऑफिशियल चैनल लिंक डिस्कशन ग्रुप व्हाट्सएप चैनल लिंक आपन को डिस्क्रिप्शन में मिल जिवो जाई जॉइन हो जिवे इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट गुडिको आपन सेते पाई परिबे। तो फ्रेंड्स वीडियो डेट रखिबा धन्यवाद।